So hi guys. So maayong hapon kanatong tanan mga kabisayan. So guys, maghatag ko karon og tutorial about aning natay gi-upload nga video nga wala diri sa kay Meta nga music. So nagamit ko og music nga ikantaning mga content creator gyapon. So mao akong gigamit ri music background aning akong video. So kung nakita ninyo guys, may nakabutang diri nga your video is mute in certain countries where Meta does not have music right. So kung natay ingani nga video guys nga gi-mute ni Meta, so i-click lang nato ning mute. So dire guys. So mao na ni guys ang porma niya. So i-click lang nato ning details guys. So kung makita nyo, naka-mute yun ang atong video. So i-click na to usab ang video. So how does copyright work? So continue lang ta guys. So how to make sure your content doesn't violate copyright law. So ibig sabihin na mute naka-violation pagita nga video. So mag-continue lang ta guys. So na nakabutang diri guys. So what would you like to do? So mangita ta diri atong pilapan mga kachuyaks. So diri ta aning submit ta og dispute. So click na to guys. So continue. So open form. So i-open nato ni siya kachuyaks. So submit dispute. So mag-submit tag dispute. So magpili ta diri. May pagpapilian man ko diri mga kachuyaks. So diri ta sa may license content kay click na to. Kay naka gamit og music sa usa ka content creator. So mag-submit ta diri guys. So i-click lang nato ni diri sa baba. So ang atong ibutan diri guys, ibutan lang nato nga this video for entertainment purposes only. So mao na tong ibutan guys, this video for entertainment purposes only. Thank you. So mao lang na guys. So thank you unta namoy nakuha nga pagtulunan kini nga tutorial karon. So tara, check na to dire. Ari check na to ning box nga gamay. So submit. So close natin guys. Kita nyo guys, wala na yung nakabutang nga mute sa atong video. So